बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मून टॉपिक ते लिक्विड स्टेट मुंगा शुरू करे थे चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एक ज़मून यो स्टेट कंप्लीट शे गैसियस स्टेट नन नेक्स्ट एकम स्टेट पाऊंगो आदे लिक्विड स्टेट रुंबने दे इंट्रोडक्शन दे Introduction के सोई the state of matter which have stronger intermolecular forces than gases. Liquid state आगा state ते the matter चे आगे की दागेद molecules के intermolecular forces दी यानी the दो molecule पम्यास के जगह bonding वी कम attraction वी आगा strong दे the gases ना खुदा बो weak वी द सना solid ना solid ना weak दे और the gases ना strong दे. The force are strong enough to hold the molecule but not strong to stop them from motion. The force of attraction the intermolecular forces the strong दी चिदा मालिक्यूल यूज़ाय उसाती हो बड़ दोरा स्ट्रांग ने दी चिदा द मोशन न बनी किन पति वजह लिक्विड जिगम देना सकी फ्लो कई यानी द मोशन ने निशी बनी कोले हो यो बलने लरे फ्लोता यानी यो बलने जिगम देना ढेर लरे फ्लोता है न प्रीक दी मालिक्यूल यूज़ाय साथी हो मोशन विकी मौजूद विंदागी द वजह न जिगम लिक्विड्स दी आगा सकी फ्लो कई. They have kinetic energy due to which they move randomly. दे molecules के सब मौजूद दी kinetic energy मौजूद दा आगे kinetic energy द वजह दा molecules द liquid दा movement कई. व्या दी properties of liquid. रुमाने property दा volume. Liquid have definite volume. The liquid खपल खास volume दे संग बंगो जदा यो लीटर दे या निम लीटर दे या यो then 2 liter are there and they fixed volume they shape they do not have fixed shape or shape is fixed nare नीचे कम कंटेनर के मंगदा वाचो न दागे पशान शेप पदा जोड़ाई क बाल्टी के वाचो लियो बोन बाल्टी पशान शेप पर जोड़ाई क ग्लास के वाचो लियो ग्लास पशान शेप पर जोड़ाई नीचे कम कंटेनर के मंग लिक्विड है जो न शेप पदा गे पशान जोड़ाई खुमाल वॉल्यूम बे फिक्स्ड हुई यानी यो लीटर उपदी या कब बोतल के वाचोली इन बोतल पशान शेप पर जोड़ाई और बाल्टी के वाचोली इन बाल्टी पशान शेप पर जोड़ाई खुदागी वाल्यू में नीचे सोम रजाई पाई पाई बोतल की नहीं सले अक्यम रजाई बागा चिकम देनो पो बाल्टी की नीचे जाई बाई योम रेनिसी वाल्यूम बाई यो शांति हुई हो शेप पर चिकम देनो दा चेंज कई. ब्या वार पे सीधे evaporation. As evaporation satawai, the conversion of liquid state into the gaseous state is called evaporation. Liquid state chekale change shi gaseous state tan de process taswele shi evaporation. Yeah, the double definition the phenomena in which a liquid is converted into vapors without external heating is called evaporation. यानी मंग देता सा हीट ने प्रोवाइड करे सर एनर्जी वाला ना दवार करे और यानी ऊपर ही अगोस द लिक्विड स्टेट ना कन्वर्ट्स वे गैसियस स्टेट ता हो बगैर द सब हीट यानी बगैर द एक्सटर्नल एनर्जी द वजह अगर कन्वर्ट वे द लिक्विड स्टेट ना गैसियस स्टेट तन दे प्रोसेस तब से वेले ही इवापोरेशन. एवापोरेशन वह हमेशा चिकम देनो विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग की यानी थी तब मंगा सब बाहर तौर द बाहर ना यानी से सोर्स ऑफ एनर्जी मंगा दिल ना वर्क बल्कि द बगैर द सोर्स ऑफ एनर्जी ना द कन्वर्ट की द लिक्विड स्टेट ना गैसियस स्टेट था. Evaporation takes place at all temperature. हर टेम्परेचर बांधे evaporation के देशी द हर यो लिक्विड जुदा 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 टेम्परेचर दे पागे बांधे दागे evaporation की गिना दा हर टाइम के evaporation पर हर यो टेम्परेचर बांधे के देशी. As the molecules of liquid have kinetic energy and they move randomly, the molecule which have higher kinetic energy break the intermolecular forces and convert to gaseous state. संगते नमक की मंग which liquid molecule के सशे दे kinetic energy दा दागे kinetic energy दा वजह चकला दे की kinetic energy दा दे सेवा शी नो दे intermolecular forces से कम दिए नि दो molecule पर मैंस के जकम force ते जकम दे यूज़ाय सातलियो आगा intermolecular force दे मात की चकला आगा intermolecular force दे मात की नो दे ना कम दियो बलना फासिला ढेर शी डिस्टेंस ढेर शी और दागी द वजह दा
लिक्विड स्टेट ना कम स्टेट ता बदल शी गैसियस स्टेट ता गैसियस स्टेट के मूंग वैल्यू ची मालिक्यूल के इंटर मालिकुलर फोर्सेस ढेर ज्यादा कम दी और द दई पर मालिक्यूल के फासला ढेर दा लिक्विड के फासला कम दा हो कला द दई काइनेटिक एनर्जी सेवाशी न दई इंटर मालिकुलर फोर्स खत्म की और द आगे इंटर मालिकुलर फोर्स ता खत्म दो दवाजे दई दे यो बल न मालिक्यूल लरी वर्षी यानी तीजे के बमुंगा एग्जांपल कि वो چې دا یو دوه لیکوډ مالیکول دي د دې په میاس کې یو بانډ جوړ دی چې کله کاینیټیک انرژي د دې سیوا شي نو دا بانډ به د دې سوشي ختم بشي د دې په میاس کې بانډ ختم شي او دا مالیکول به یو بل لری لری ورشي د دې ډیسټنس په سیوا شي او چې کله ډیسټنس سیوا شي نو دا سټیټ فردر لیکوډ سټیټ نه کنورټ شي ته ګیسیس سټیټ ته this conversion is known as evaporation او دا conversion ته موږ سو evaporation وته اوس دی why evaporation cause cooling evaporation چې کوم دنو یخواله ولې کاس کوي موږ نه خواله وزینو موږ ته بدن یخ لګي دا evaporation چې کوم زموږ د باډي نه او شو نو د دې د وجې دا cooling effect ولې رالي یعنی چې کله دی یو لیکوډ evaporation وشي دا غي د وجې د cooling effect ولې راځي when the molecules of high kinetic energy convert into gaseous state and escape to atmosphere the temperature of remaining liquid falls کله اوس یو لیکوډ دی یعنی دا یو کنټینر دی د کې دا لیکوډ پروت دی اوس چې کله د دې مالیکول یعنی د پاسه چې کوم مالیکول دی د دې کاینټیک انرژي سیوا شو او د دې ځای ختم شول چې د دې ځای نه لري شول نو د بقایا او کاینټیک انرژي شو کم شو ځکه چې د دې نه خبر د دې نور مالیکول نه انرژي اغستې و دا غي انرژي د وجه د دې انرژي سیوا شو او د لیکوډ سټیټ نه کنورټ شول شي ته ګیسیس سټیټ نه چې د دې نه انرژي راخلي و د نور مالیکول نه د دې انرژي را ورزیدا کړ د دې انرژي کم شو د دغه کموالي د وجې په دای باندې کم افیکټ راشي کولینګ افیکټ راشي نو چې کله یو لیکوډ دی هغه کې مالیکول ایواپوریټ شي نو د بقایا لیکوډ چې کوم ټمپریچر دی هغه ورزيږي چې کله ټمپریچر کم شي نو د وجې د موږ سره کوي کولینګ افیکټ راکوي بیا دي فیکټرز افیکټینګ ایواپوریشن کم فیکټرز دي چې هغه دا غي د واجبہ ایواپوریشن افیکٹ کیږي یعنی کم فیکٹرز دي چې په ایواپوریشن زیاتای او کم فیکٹرز دي چې هغه په ایواپوریشن کمای لومبنه د سرفیس ایریا surface area has direct relationship with evaporation surface area direct relation د سره evaporation سره یعنی وبچ څومره یعنی یو لیکوډ د چې څومره کولاو ځای کې پروت وي دومره بداغنه evaporation زیات کیږي چې څومره وړو کې ځای کې پروت وي دومره بد evaporation داغنه کم کیږي یعنی اوس تاسو اخلي یو بوتل کې پټرول چولی دی او بل فلم چې کم دنو په یو غټ بالټي کې پټرول پراتی دی نو ایواپوریشن به کم یو نه زیات کیږي بالټي نه به زیات کیږي ځکه چې د بالټي ایریا سیوا ده د چې کوم بوتل له داغي ایریا کم ده داغي چې کوم اوپن سپیس ته هغه کم دی او د بالټي سیوا ده د بالټي چې څومره سرفیس ایریا سیوا ده دومره به ایواپوریشن زیات کیږي چې څومره سرفیس ایریا کم نه دومره به ایواپوریشن कम कीजिए the UAE surface area has direct relationship with evaporation evaporation take place from the surface greater the surface greater will be the evaporation by हमेशा the surface ने कीगी जो सुम्र सेवा surface भी सुम्र सेवा जाई भी न तुम्र पर evaporation सेवा कीगी where the temperature it has also direct relationship with evaporation temperature हम सदे direct relation दे evaporation सर जो समरा temperature सेवा कीगी नो मतलब kinetic energy बद molecule सेवा कीगी जो समरा kinetic energy सेवा कीगी दुमरा बा evaporation intermolecular force पर मातीगी और liquid बा gaseous state था convert कीगी जो समरा temperature सेवा कीगी kinetic energy सेवा शो अद kinetic energy सेवा के दो वजह evaporation सेवा शो नो temperature हम direct relation the evaporation sara it has also direct relationship with evaporation as the temperature of molecule increases kinetic energy of molecules increases
چې څومره ټمپریچر انکریز کیږي دومره به کاینیټیک انرژي انکریز کیږي او چې کاینیټیک انرژي انکریز کیږي سو ریټ اف ایواپوریشن انکریزز نو هغه حساب سره به ایواپوریشن هم سیوا کیږي. بیا د انټر مالیکولر فورسز انټرمالیکولر فورسز انورس ریلیشن دی چې څومره د مالیکول په میانس کې بانډ مضبوط دی کلک دی نو دومره به هغه ماتول ګران وي یعنی چې څومره یو دغه هغه په مضبوطیا سره تړلی شوي دي نو د هغې جدا کېدل یو بل نه ګران دي چې څومره کمزوري تړلی شوي دي دومره د هغې جدا کېدل یو بل نه آسان دي چې څومره دو مالیکول په منځ کې فورسز څومره سټرانګ وي بانډ څومره سټرانګ وي دومره به د هغې یو بل نه جدا کېدل ګران وي. انټر مالیکولر فورسز چې سټرانګ شي نو ایواپوریشن به کم شي. It has inverse relation with evaporation. Stronger the intermolecular forces, slower will be the rate of evaporation. چې څومره intermolecular forces strong کیږي نو evaporation به slow کیږي کمیږي به. بیا د vapor pressure. اوس vapor pressure څه ته وایي؟ The pressure exerted by the vapor of the liquid when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called vapor pressure. اکثر تاسو خیال کړی وي چې کله تاسو اوبه یا شوي یا چای پخوئ او د پاسه پې څه وایي دي چې د پاسه سر کېږدئ نو لږ ساعت پس چې سر اوچت کړئ په هغې باندې اوبه موجود وي دغې ته ویلی شي ویپر. یعنې دا اوس یو کنټینر دی دې کې لیکوډ پراته دي او دې د پاسه تاسو سر کېښود داسې نو اوس چې کله د دې نه دا ایواپوریشن کېږي نو دا به دې له راچېږي د هغې د پاسه چې کوم سر پروت دی دې له به دا راچېږي چې دې له کله دا راچېږي نو دی به په دې باندې یو پریشر لګوي هغې پریشر ته به څه ویلی شي ویپر پریشر ځکه چې ویپر چې کوم ګیس سټیټ دی سټیم دی هغه سټیم په دې باندې پریشر لګوي نو دغې پریشر ته څه ویلی شي ویپر پریشر به ورته ویلی شي. اوس تاسو وایي چې ریټ اف کنډنسیشن څه شی دی؟ ریټ اف کنډنسیشن دا دی کنډنسیشن ویلی شي چې واپس د ویپر سټیټ نه دا لیکوډ سټیټ ته کنورټ شي چې څومره دا دې ځای له راچېږي دې سر له نو خیال هم کړی په دې سر باندې اوبه موجود وي ډراپس موجود وي د اوبو دغه سټیم واپس چې کوم دی نو دې نه کنورټ کېږي لیکوډ ته چې کله ټمپریچر کم شي نو دا واپس لیکوډ ته کنورټ کېدل سټارټ شي دغې ته پروسس ته ویلی شي کنډنسیشن. چې کله لیکوډ ګیسي سټیټ ته کنورټ شي دې ته به ویلی شي ایواپوریشن او چې کله واپس ګیسز نه لیکوډ جوړیږي دې ته به ویلی شي کنډنسیشن. When a liquid is placed in a closed container and evaporation occurs چې کله یو لیکوډ دی موږ یو کلوز کنټینر کې یعنې یو بند کنټینر دی هغې کې موږ کېښود او هغې نه ایواپوریشن سټارټ شو The vapors gathers in the space above the surface of the liquid in a closed container. دغه vapors به بهر اټماسفیر ته تلل کوشش کوي او بهر تلی نشي ځکه چې په کنټینر باندې کلوز دی. These vapor exert a pressure. دغه vapors به څه کوي په هغې کنټینر باندې چې کوم پاسه سر پروت دی په هغې باندې به پریشر لګوي دې پریشر ته به څه ویلی شي ویپر پریشر. Some of the molecules strike back, lose their energy and become liquid again. چې څومره دا د سر له راچېږي دومره به د دی انرژي کمیږي چې څومره هغې له راچېږي نو دومره به څه کېږي انرژي به یې کمیږي د انرژي کمېدو د وجې نه به دا واپس د ګیس سټیټ نه څه ته کنورټ شي لیکوډ سټیټ ته به کنورټ شي او دغې پروسس ته به څه ویلی شي کنډنسیشن به ورته ویلی شي. As the rate of evaporation increases, the rate of condensation also increases. څومره چې evaporation سیوا کیږي دومره په condensation هم سیوا کیږي ځکه چې څومره سیوا ویپرز جوړیږي دومره به سیوا هغه ویپر واپس همدنو لیکوډ ته هم کنورټ کیږي خو دا به کله وي دا په کلوز کنټینر کې وي اوپن کنټینر کې دا نه وي ځکه اوپن کنټینر کې خو څه رکاوټ ورته شته دی نه هغه به د هغه ځای نه بهر ځي اټماسفیر ته. A stage come where both the rate become equal. یو سټیج به داسې راشي چې څومره لیکوډ ګمدن ګیس ته کنورټ کیږي هغه عمره ګیس په واپس لیکوډ ته هم کنورټ کیږي نو دغې سټیټ ته به څه ویلی شي بیا ایکویلیبریم سټیټ یعنې چې څومره ایواپوریشن کیږي هغې عمره واپس کنډنسیشن هم کیږي نو دې ته به څه ویلی شي ایکویلیبریم سټیټ.
So vapor pressure can also be defined as the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium state. Dam your definition show che the pressure exerted by the vapor से कम pressure लगाई पर equilibrium state के नो देता बस वेले शी vapor pressure. उस ददी फैक्टर्स मुंगो जे कम दासे फैक्टर्स दी चे अखबा evaporation effect कई नोडुम बने दे nature of liquid. The vapor pressure depends upon the nature of liquid. Vapor से कम देना दाम depend के nature of liquid माती है नहीं दा liquid polar दे कदा non polar दे. Polar liquid have high boiling point and exert a little vapor pressure. पोलर लिक्विड से कम दिन दगाई बॉइलिंग पॉइंट सेवा दे और वेपर प्रेशर कम दे उस दे से मतलब दे चुमरा बॉइलिंग पॉइंट सेवा दे न दुमरा बागई ज्यादा टेम्परेचर पकारी वेपर तक बदले होता नो जो टेम्परेचर सेवानी ना वेपर तन बदली की वेपर तन बदली नो वेपर प्रेशर एमसीवी कम बवी नो पोलर लिक्विड दगाई बॉइलिंग पॉइंट सेवा दे गई ज्यादा टेम्परेचर पकार दे अगस गैस तक कन्वर्ट शी और टेम्परेचर कम दे आगे मेरा टेम्परेचर इतना मिलावी गिन वेपर्स बने जुड़ीगी और वेपर्स ने जुड़ीगी वेपर प्रेशर बम कम भी न बवी. While non-polar have low boiling point and exert greater pressure at the same temperature दे दा pressure ने दा temperature के यानी उस दी टाइम के जमुंग से कम टेम्परेचर दे फटी टेम्परेचर के यो तरफ तता सुलू हुई कि जगम देनो ओबक के खुदी बल तरफ तम पेट्रोल के खुदल न पेट्रोल फटी टेम्परेचर के मावा बॉयल की मुंगो दा अलूजी या स्पिरिट हम के खुदा मुंगो स्पिरिट एलर्जी दे बांते जर सर बन के ने जस्ट फदी टाइम के उस द्वार ना कपराती दी ओबो हो स्लिक गैस स्टेट तन कन्वर्ट किया उस टीम तन कन्वर्ट की खुदा स्पिरिट या द पेट्रोल अब वेपर्स तक कन्वर्ट की ने चसमरा उस वेपर्स तक कन्वर्ट की ना वेपर प्रेशर हम लाजिम आ गई प्रेशर हम लग गई द लिक्विड पर सेम टेम्परेचर बांती द पोलर सॉल्वेंट पर वेपर प्रेशर कम हुई और द नॉन पोलर वेपर प्रेशर सेव आई ब्या और बेसे द्वेम नंबर चे कम दे अगदे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चसमरा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दी नो तुमरा ब वेपर्स कम जुड़ीगी चसमरा वेपर्स कम जुड़ीगी तुमरा ब वेपर प्रेशर कम हुई नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुई नो वेपर प्रेशर बा कम हुई और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोरी हुई वीक हुई नो वेपर प्रेशर बा सेव आई Where we say the size of the molecule, it has inverse relation with vapor pressure. जिसमरा the molecule size कम दे न दुमरा बा गजर evaporate की और दुमरा बदागी vapor pressure से वाई जिसमरा size of molecule घट दे न दुमरा बा कम दागा वेपर तक कन्वर्ट की और जो कम कन्वर्ट की न प्रेशर वैम कम हुई ब्यादे टेम्परेचर चुमरा सेवा भी न दुमरा वेपर सेवा जुड़ीगी चुमरा वेपर सेवा जुड़ीगी न दुमरा प्रेशर होम चिंगम देनो सेवा भी these are gestas नने लेक्चर इंशाल्लाह रात के लेक्चर के वामुंगा नोट प्रॉपर्टीज द लिक्विड डिस्कस को